Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the remaining part of the lesson, the story of the hills. So let us first of all start the reading of the paragraph. I began to read. There is a custom of Dori in the hilly regions. 10 years had passed since Santu Gadi's wife died. He could get another wife only if he gave a girl from his family into the family of his in-laws to be. But Santu had no one except Patu, his little niece, and who would inherit and take care of all his land and belongings after him. He had kept a woman, but she had also gone back to her people. Without a son, there would be no one after his death to keep the name of his family going. I have to find a husband for Patu, he thought. If not today, then tomorrow. And if she had to be married off one day, and then why not today? My home will become full of life again. तो आज की इस स्टोरी में हम ये कहने जा रहे हैं कि जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि यहाँ जो राइटर होता है वो एक मस्कट में जाता है, वहाँ पे उस गांव में जाता है कि जिस गांव के बारे में, वहाँ के आबोहवा के बारे में, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में वो बहुत कुछ सुनता है। तो इसीलिए उस गांव में जाता है। वहाँ वो एक जगह, एक जंगल में अपने बैठने के लिए एक सुकून सी जगह ढूंढता है जहाँ पर वो बैठता है और अपने, वो एक राइटर, वो अपने आप से कुछ सोच कर कुछ लिखता है। तो उसके बाद उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो बहुत ही कमसिन होती है, एक टीनेज गर्ल होती है। उसके बाद वो उस लड़की से जब बात करता है, पहले पहले वो डर जाती है, लेकिन बाद में वो अच्छे से उसके साथ बात करती है। तो वो लड़की उसको किस बारे में बताती कि आप क्या लिख रहे हो। तो उसने कहा कि जो भी मेरे माइंड में आता है वो मैं लिखता हूँ। लेकिन अब ये इस लड़की को वो स्टोरी सुनाने जा रहा है। तो देयर इज़ ए कस्टम ऑफ धोरी इन द हिली रीजन्स। मैं क्या लिखने जा रहा हूँ कि यहाँ मतलब हिली रीजन्स में, इन हिली एरियाज़ में एक रिवाज था, धोरी का रिवाज, कि 10 years हैड पास संतु गढ़ीज़ वाइफ डाइड। तो संतु गढ़ी जो थे, इसकी जो पत्नी वो मर चुकी थी, उसको 10 साल हुए थे। लेकिन ये उनकी ही कुड गेट अनदर वाइफ ओनली इफ़ ही गिव अ। लेकिन उनके मतलब गांव में क्या रिवाज था कि वो तभी दूसरी शादी कर सकते थे जब वो अपनी मतलब घर में किसी लड़की को उनके इन लॉज में, अपने होने वाले मतलब ससुराल में उसको देते हैं, तब वो मतलब अपने लिए वाइफ, पत्नी ढूंढ सकते थे। बट संतु हैड नो वन एक्सेप्ट। लेकिन संतु के घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ उसकी छोटी भतीजी जो सिर्फ 10 साल की थी। तो उसके बाद उसकी जो पास लैंड था, उसके पीछे जो भी उसका था, उसका ख्याल रखने के लिए उसने इसको मतलब वो उसके घर में थी। तो अब वो चाहता था कि अब मतलब मेरे घर में ऐसी औरत होनी चाहिए, एक औरत की ज़रूरत थी कि जो इसकी इन चीज़ों का ख्याल रखे। लेकिन अब वो मतलब अब उसको मतलब पट्टू के लिए एक हस्बैंड ढूंढना था। लेकिन अगर वो उस छोटी उम्र में उसकी शादी नहीं करती, लेकिन किसी न किसी वक्त तो उसकी शादी करनी ही करनी थी। तो अब जो मस्त राम था वो अब सोच रहा था कि क्यों ना मैं आज ही उसकी शादी मतलब किसी घर में मतलब किसी इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढूं। Mastram is middle-aged, about 40, and my niece Patu is about 10. But what does it matter? Girls grow up pretty fast. Mastram has asthma, no doubt, but then who lives forever? All of us have to go one day. After Mastram goes, Patu too
میں فائنڈ اندر ہسبینڈ. تو جو مسترم تھا وہ بہت ہی ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، ایٹ لیسٹ نیئر اباؤٹ 40 تھا وہ. تو اس کی جو بھتیجی تھی وہ صرف 10 سال کی تھی. بٹ وٹ ڈز اٹ میٹر، لیکن اس کا کیا مطلب کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جلدی بڑی گرون اپ ہو جاتی ہے، جلدی بڑی ہو جاتی ہے. مسترم جو تھا اس کو استھما تھا، تو مطلب وہ زیادہ دیر تک زندہ بھی نہیں رہ سکتا تھا. بٹ آل آف ایس، لیکن ہر ایک کو اس دنیا میں جانا ہی ہوتا ہے. لیکن مطلب اگر مسترم بھی مر جاتا تو پٹو کوئی مطلب اس کو کوئی دوسرا ہسبینڈ بھی مل سکتا تھا. If a lot of thinking helps in the success of some ventures, it can also mess up some. Therefore, why should I rack my brains too much? The decision was made. A bride come home, another was dispatched. Santu got a wife and Patu got her own household to look after. What did little Patu know? That her household would be her prison. What did she know of the world and of life? His asthma had assumed such an advanced stage that he looked to be in the last leg of his journey. Patu wondered what fate had kept in store for her. There were other girls of her village. Why was she alone, so ill-starred? Should she also desert her husband and marry someone else like the other girls? She would have perhaps reconciled herself to her fate. Had she not come across a young man that had once again kindled in her desire to live happily? Patu was in fix. Oh God, tell me what to do. Where should I go? If a lot of things helps in the success of ventures، لیکن بہت مطلب سوچنے کے بعد اب یہ ڈیسیجن ہوا کہ جو اس کی دماغ میں بار بار آ رہا تھا کہ اگر اس ایک دلہن اس گھر میں آ سکتی بھی ہے اور دوسرے دلہن کو مطلب الوداع کریں گے، اس دوسرے دلہن کو کسی مطلب دوسرے گھر میں بھیجیں گے، تو سنتو کو اس طرح وائف بھی ملے گی اور پٹو کو اس کا گھر بھی ملے گا، اور جس مطلب جس گھر میں وہ مطلب اس گھر کی وہ دیکھ بھال بھی اپنے ہسبینڈ کی گھر کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے. لیکن جو پٹو تھی اس کو کیا پتا تھا کہ جو اس کا گھر گرہستی ہے وہ اس کو ایک جیل بن جائے گا. تو اس نے کیا کیا کام، اس کو اپنی لائف کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا، اپنی دنیا کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ جو اس کو استھما تھا وہ بالکل آگے جا چکا تھا، وہ مطلب لاسٹ سٹیج پہ تھا، اور اس کو کیا پتا ہے. تو اس نے مطلب اس کا ایک پاؤں قبر میں تھا، مطلب اس کے لاسٹ سفر میں تھا وہ پٹو، مطلب اس کا ہسبینڈ مسترم. پٹو وانڈرڈ دیٹ فیٹ ہیڈ کیپٹ ان اسٹور فار، لیکن اس کو کیا پتا اپنی قسمت کے بارے میں کہ اس کو دیر ویر ادر گرلز آف ولیج. وائی واز شی الون سو ill starred؟ باقی لڑکیوں کی طرح بھی اس نے مطلب وہ سوچنے لگی. شوڈ شی ڈیزرٹ ہر ہسبینڈ اینڈ میری سم؟ کیا وہ اپنے ہسبینڈ کو دھوکہ دے کسی اور کے ساتھ لائک دا ادر گرلز؟ شی وڈ ہیو پرہیپس ریکنسائلڈ ٹو ہر فیٹ. اس نے اپنی قسمت پہ چھوڑا اپنا فیصلہ. اینڈ شی ناٹ کم اکراس اے ینگ مین اینڈ شی ونس اگین kindled in her desire to live happily. Patu was a fix. Oh God, tell me what to do. What should I go? لیکن اب اس نے وہ اپنے خدا پر اس نے فیصلہ تو اب وہ بولے کہ میں کیا کروں، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. I stopped reading. Then she asked with surprise. Without lifting my head, I replied, I have written only Iswa. تو جو رائٹر یہاں پہ تھا، رائٹر نے اب پڑھنا چھوڑ دیا. تو اس نے اب she asked with اس نے بڑی حیرانگی سے یہ بولا کہ وداؤٹ لفٹنگ میں نے اپنا سر اوپر کی طرف نہیں کیا، تو میں نے کہا میں نے صرف اتنا ہی لکھا. Oh man, she said in a painful voice. When I looked up, I found her eyes wet, but I didn't understand why. Oh man, are you a Jyotsi? تو اس نے ایک دکھ بھری آواز میں کہا
اے آدمی جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں آنسوں سے بھرے ہوئے تھے، گیلے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو اس نے کہا کیا آپ جوتشی ہو؟ Though knowing it was not prepared to laugh, I could not check myself. What makes you think so? I asked. You have penned my story. تو اس نے کہا لیکن جب اس نے دکھ بھری کہانی میں درد بھری آواز میں لہجے میں یہ کہا تو اس پہ ہنسنے والی کوئی بات نہیں تھی. تو میں اپنے آپ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے. تو اس نے کہا آپ نے میری سٹوری لکھی ہے. I understand flash the tale of her tears. تو میں تبھی سمجھ چکا تھا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں. Your story? I didn't want to believe it. مجھے بلیو ہی نہیں ہوتا ہے. یہ رائٹر کہا یہاں پہ بولتا ہے. تو yes, she got up and like one lost picked up her stuff, dusted her clothes and ran out from there muttering, this is my story, oh man, this is my story. Her voice echoed and each hill was saying, this is my story, oh man, this is my story. تو وہ مطلب کھڑی ہو گئی وہ لڑکی اور اس نے اپنے کپڑے صاف کیے. تو وہ اب مطلب اپنے آپ سے کہہ رہی تھی. وہ مطلب وہاں سے بھاگی اور بار بار یہی کہہ رہے تھے یہ میری کہانی ہے, دس از مائی اسٹوری, دس از ہر مطلب ان ارد گرد جو بھی پہاڑوں میں وہ اس کی آواز ایکو جیسی لگ رہی تھی. وہ صرف یہی کہ جیسے رائٹر کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ پہاڑ بھی گونج رہے اس آواز سے کہ دس از مائی اسٹوری, دس از مائی اسٹوری. اینڈ ایچ ہل واز سیئنگ, ہر ایک چھوٹی وہ جو پہاڑوں میں یہ آواز گونج رہی تھی ہر ایک طرف سے یہ آواز آ رہی تھی, دس از مائی اسٹوری, او مین دس از مائی اسٹوری. تو یہ اس لاسٹ یو ہیو پین میں دس از مائی اسٹوری, یہ اسٹوری جو لکھی ہے نیلمبر دیو شرما. سو دیٹ واز آل اباؤٹ دا اسٹوری آف دا ہلز. سو تھینکس.